الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. موضوع الخطبة أيها الأفاضل يدور حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، ويقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا الدين النصيحة. هذه الجملة القصيرة المتكونة من مبتدأ وخبر، وكلاهما مرفوعين، مبتدأ مرفوع بالضمة وكذلك الخبر. الدين مبتدأ، دين النصيحة. Le conseil est fondamental dans la religion. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a la gloire et l'imminence, celui qui nous a ennoblés par l'islam, nous a honorés par la foi et a éclairé nos cœurs par le Coran. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé, ni de semblable, ni d'opposant, ni d'équivalent. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une petite sourate, dans la fin du Coran, sourate Al-Asr, le temps, Allah yaqul wal-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Il se compose de 3 versets. Wal-asr إن الإنسان لفي خسر، عاد استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ce qui signifie par le temps, l'être humain ira à sa perte. Hormis ceux qui auront été croyants et auront accompli les bonnes œuvres et qui seront recommandés le bien et seront recommandés la patience. إذا هذه كتجمع الدين كامله. هذا هو الدين، فيه الإيمان والعمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكتزاد بعد المواصفات الأخرى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصل. Sachez, serviteurs de Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala هو الحق أن يقسم بما شاء مما خلق هو سبحانه كيف يشاء. لكن العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت حالفا فاحلف بالله. يعني نحن ما كاينش شي حاجه اعظم من الله فنقول اقسم بالله العظيم. Sachez, serviteurs d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Il a juré dans cette sourate par l'Asr. Et cela signifie l'époque, c'est-à-dire le temps. C'est ce qu'il a dit Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum. Allah a confirmé que tout être humain ira à sa perte. Mais il a accepté ceux qui auront été croyants. إذا لا بد من الإيمان، لا بد الإنسان راهو خير يعمل الصالحات، ولكن لما كانش الإيمان الله كيقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. لا بد من الإيمان. Mais il a accepté ceux qui auront été croyants et qui auront agi en bien, que ceux-là ne seront pas parmi les perdants. C'est la description des serviteurs vertueux de Allah, Ibad al-Rahman, ceux qui œuvrent conformément aux recommandations du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Surtout les premiers prédécesseurs et ceux qui les ont suivis après. يعني الجيل الأول surtout les compagnons والتابعين
والتابع التابعين عسى أن نكون منهم إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. عسى أن نكون من الذين اتبعوهم بإذن الله. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا بغيت يرضى عليك الله، اتبع طريق الأولين، اتبع طريق رسول الله، اتبع طريق الصحابة. Ce qui signifiait, et les premiers prédécesseurs parmi les immigrants et les partisans, les immigrants al-Muhajirin et les partisans de l'Ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis parfaitement. يعني اللي تبعوهم وتبعوا الطريق اللي كانوا غاديين عليها، عسى أن نكون منهم إن شاء الله. Ainsi que ceux qui les ont suivis parfaitement, Allah les a agréés et ils sont totalement soumis à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris qu'il les a agréés parce qu'ils ont cru à la véracité. Ils ont été croyants, ils ont œuvré, ils ont donné le conseil et ils ont accepté le conseil. أعطوا النصيحة وتقبلوا النصيحة وقبلوها. Il convient donc pour nous, chers frères honorables, de prendre exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de prendre exemple sur ses compagnons honorables. ونتبعوا كذلك الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. Ceux qui se donnent le conseil les uns aux autres, qui recherchent par recherche de l'agrément d'Allah. Chacun d'entre eux était comme un miroir pour son frère musulman. هذه هي la vérité. يعني المرآة لا تكذب. إذا كنت داير طاقية فوق راس ديالك وشفت راسك في المرآة كتشوف عندك القبعة عندك كل شيء. Mais s'il te manque quelque chose, tu vois ce qu'il te manque. Et c'est comme ça ils étaient les premiers musulmans. Chacun d'eux, il était un miroir pour son frère. حنا راه عندنا لي ماشي عا ميموار لي ميموار وخصنا غير نتقبلوا هذاك الشيء اللي كيقولوا. Un savant du salaf radiyallahu anhum, il a dit: si tu trouves quelqu'un qui t'indique tes défauts, alors attache-toi, accroche-toi à lui, شد فيه وتبعو. حنا ملي كتشوف شي انسان اللي يوريك لي ديفو ديالك كتهرب منه او كتوبخو. tu veux pas l'écouter، خصو غير يمدحك، ولكن يقول لك ودي نعم t'as des qualités mais t'as encore des défauts. Nous tous on a des défauts, mais qui ينصحك, te donne le conseil pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Il a été rapporté qu'Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a grillé, il a dit qu'Allah fasse miséricorde à toute personne qui m'indique mes défauts. Rahimallahu abdan ahda li uyubi. كي يدعي معاه عمر وما أدرك ما عمر. عمر que le shaitan il fouille son passage, il ne le suit pas parce qu'il va perdre que des temps, il va chercher les autres ailleurs. مع ذلك كان كيقول عمر il sait, nous tous on a des défauts, on a des qualités, on a des défauts. عمر et pourtant كيقول لك رحم الله عبدا أهدى لي عيوبي. Les compagnons honorables, lorsqu'ils se rencontraient les uns les autres à Médine, dans les rues de Médine, se serraient les mains avec un visage détendu et un sourire, et ils récitaient Surat al-Asr. Ça suffit. ما شاء الله. تكفي. منهم من قال والله لو نزلت سورة عصر لكفتنا. C'est le Coran كامل لو كان نزل فيه سورة عصر il ne suffira. كي يسلموا بعضهم البعض avec le sourire, le visage détendu, يعني بوجه طلق, ويقرؤون سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والإفتراق. Ça c'est جدودنا, ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu.
ils se recommandaient les uns aux autres d'accomplir les bonnes œuvres et se rappelaient les uns aux autres d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'attacher à ses ordres et à la vérité que nous a amené Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils agissaient ainsi par miséricorde envers leurs frères. Il a été rapporté dans leur description dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surat al-Fath, Ruhama'u baynahum. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé d'eux, il a dit Ruhama'u baynahum. Le début du verset coranique, Muhammadur Rasulullah, Walladhina ma'ahu, c'est les compagnons, Ruhama'u baynahum. Ce qui signifie les premiers, ils se sont miséricorde entre eux. Chers frères de foi, nous avons en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons honorables un excellent modèle. Nous demandons de pouvoir nous donner mutuellement le conseil, de pouvoir nous recommander la piété à l'égard de Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir ses ordres, d'éviter ce qu'il a interdit et d'accepter le conseil de nos frères. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Chers frères, on a commencé avec le titre de Din al-Nasiha. L'imam Muslim a rapporté dans son Sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, Din al-Nasiha, ce qui signifie le conseil, est fondamental dans la religion. On lui a dit, c'est-à-dire les compagnons, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant quoi? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, Lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim. Ce qui signifie concernant l'obéissance à Dieu et le fait de suivre son livre et son prophète à l'adresse des imams des musulmans et à l'adresse des communs des gens. D'autre part, quelle belle parole que celle qu'a dite Al-Hafid ibn Amr ibn Salah. On parlera, Inch'Allah, de cet homme vertueux. Au sujet du conseil al-Nasiha, il a dit, le conseil al-Nasiha est un mot d'une grande portée. Il englobe le fait que celui qui donne le conseil veille le bien pour celui qui reçoit le conseil et qu'il agisse en bien envers lui. Nous tous, on a des enfants, alhamdoulilah, ceux qui sont mariés. Alors, sûr et certain qu'on aime le bien pour nos enfants, est-ce qu'on laisse nos enfants sans leur donner des conseils? Le minimum, un conseil par jour. Il y a parmi nous qui donnent 10 conseils, 100 conseils pour ses enfants. Chaque jour, il parle avec eux. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Parce qu'il veut que du bien pour ses enfants. Il veut que ses enfants ils seront mieux que lui. C'est pas comme lui, mais mieux. Alors un frère, un musulman, qui donne un conseil à un autre frère musulman, c'est-à-dire il l'aime. Il veut du bien pour lui. Et c'est ça. Lillah, conseil d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est conseil de croire en son unicité et lui attribuer des attributs de perfection de gloire. إذا لبغيت تنصح لله أولا كن عارفا لله عابدا لله محصيا أسماءه وصفاته. أنت جاهل ولا خارج عن طريق الله وبغيت تعطي النصيحة لله. ولكتابه conseiller de suivre son livre et conseiller de croire au livre, de le glorifier et de l'exempter de tout défaut et de le réciter correctement. وإحنا كاين اللي ما يعرفش يقرأ كتاب الله. واخا هذا راه أحسن من ذاك الذي لا يقرأ كتاب الله البتة. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران. كاين اللي ما كيقراش كتاب الله ولكن كما قلنا مزين به الفيترينا. عندي رواية حفص، رواية ورش، رواية كذا، mais لا أقرأها. ولرسوله صلى الله عليه وسلم, conseiller de suivre le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est conseiller de croire
en le prophète sallam, en ce qu'il a amené et de le glorifier, de le prioriser. يكون اهتمام كامل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, de s'attacher à lui, obéir, de revivifier sa sunna et la propager. تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنشرها بين الأنام. كنت أولا هكذا أنت تنصح لرسول الله بأنك تتبع طريق رسول الله وتحيي سنته. ولأئمة المسلمين, conseiller les imams des musulmans, c'est-à-dire leur calife et leur guide, c'est les aider à faire valoir le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur obéir. تعاونهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وتطيعهم حتى هما لأنهم تأمروا عليك. ولعامة المسلمين, conseiller les communs des musulmans, il s'agit ici des gens en dehors des dirigeants, c'est les guider, leur enseigner les sujets de leur religion et de leur bas monde. وفعلا نتكلم على الآخرة ولا على الدنيا, وتنصحهم de ne pas dévoiler leurs défauts, de leur intimité, être présent lorsqu'ils ont besoin, et surtout, celui qui a besoin, lorsqu'il est à côté de lui, il ne t'oubliera pas. De se garder de les trahir et de les jalouser, aimer pour eux ce qu'on aime pour soi-même, et détester pour eux ce que l'on déteste pour soi-même. هذه هي الآية الصغيرة التي نقرأها, ولكن معانيها كبيرة. Dans le sens, il est très très grande, large, ما شاء الله. نفعني الله إياكم بما سمعتم. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالسعادة أجلنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وعافي مبتلانا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة, جائحة هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم من سألنا الدعاء فأعطيه سؤله من خيري الدنيا والآخرة. امرأة تسألكم الدعاء وهي مريضة وتصدقت بصدقة للمسجد, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيها سؤلها من خيري الدنيا والآخرة. اللهم إن كانت مريضة فاشفيها واعف عنها وعافيها واصلح لها ذريتها يا رب العالمين. Un autre frère, il a donné pour sa mère, est décédé. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذا الشاب مرضي الوالدين, لأن il n'a pas oublié sa mère même après sa mort. Il donne encore pour sa mère. Cette sadaqa il sera inchallah, sa récompense il sera inchallah في صحيفة أمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمه مع الصديقات والشهداء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قبرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييمن كتابها ويجعلها من أهل الجنة. اللهم إخواننا الحاضرين بارك لهم في أزواجهم, بارك لهم في أبنائهم, بارك لهم في بناتهم, بارك لهم في أرزاقهم, بارك لهم في صحتهم, واحفظهم اللهم في إيمانهم يا رب العالمين. اللهم نساءنا ما حضرنش معنا في المسجد, فنسأل الله سبحانه وتعالى اللهم احفظ لنا نساءنا, اللهم احفظهم يا رب العالمين. الأمهات, الأخوات, البنات, أزواج, يعني النساء عامة, اللهم احفظهن يا رب العالمين وكن لهن عونا ونصيرا. اللهم لا تخالف بنا عن نهج نبينا ولا عن سنته يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.